कटक सदर विधायक प्रकाश सेठी को नुआवर्ष अभिनंदन जणाइले सदरवासी। इंग्राजी नुआवर्ष 2026 उपलक्षे आज गुरुवार दिन किशोरनगरଠାରେ विधायक इंजीनियर प्रकाश चंद्र सेठी को अभिनंदन और शुभेच्छा जणाइछन्ति कटक सदरवासी। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଠୀ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ କଟକ ସଦର ସଂକଳ୍ପରେ 2026 ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସଦରବାସୀଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏହି ଅମୃତ କାଳରେ କଟକ ସଦରକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ କଟକ ସଦରବାସୀଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। এই নববর্ষটি সমস্তଙ୍କର সুখ জীবନରେ সুখ শান্তি ভরি দଉ ସମୃଦ୍ଧ ହଉ। ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ସବୁ ସାର୍ଥକ ହଉ। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିନି ଏ କଟକ ସଦର ପାଇଁ କାମ କରିବା, କଟକ ସଦର ଉନ୍ନତି କରିବା, କଟକ ସଦରକୁ ବିକଶିତ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରିବା। ରଞ୍ଜନ ରାଉଳ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଖନ୍ଦରପୁର। भाई सदरवासी गोटे मेसेज दबा जो निष्पत्ति जो निष्पत्ति नहीं सरकार परिवर्तन रे विधायक परिवर्तन रे नेता परिवर्तन रे ता आज 100% गोटे भल दिगरे जाउछि जे लोकंकर जहाँ आशा आकांक्षा थला ता पूर्ण होउछि एवं आगु मध्य एटा पूर्ण हबो आहुरी व्यापक रूपे हबो। या रहियो विधायक तरफ सदरवासी गोटे भरोसा और विश्वास जो विश्वास से देखते विश्वास कौन प्रकार खिलाफ करा एटा विधायक तरफ एवं मो तरफ खंदरपुर मंडल तरफ 6टा पंचायत अच्छी 6टा पंचायतवासी बस मोर भरोसा जहाँ भी रही सरकार कार्यक्रम रही विभिन्न योजना से भत्ता किंबा आमर राशन कार्ड हो कि आवास हो जेकोसी कार्यक्रम सरकार आसो जेकोसी आसो ताकू सुरुखुरु केमिति लोक मान पहुँचब योग्य हिताधिकारी पहुँचब सेटा आम समस्त प्राथमिक प्रचेष्टा रहिबो। कटक सदर रश्मिरंजन महापात्र रिपोर्ट स्टारमन टीवी।